can buy a fresh flower. Ayo. Pila ni? For Alice's birthday. Ayo. Ano ba? Pila, sir, pila ni? Nice. Pila ni gang? Uy, duha ko balik yung lang din. Kani mo po na. Dili na ako. Dala na ako. 40 lang yung gang. Ha? For 5 lang po. Sige. Maybe this. Sorry. This one na lang. Dalawa gang, dalawa. I will buy this guys. Balutan sa Wala ako pa man. Asa na mo? Kani. Ano naman? Tira sa kwat. Di na lang nagang uy. Tara. Pila na dito. May entrada dito. 50 na lang ni uy. 50 na lang na. Ay, kuha na ba? 100 na lang ni duha. Ha? Hey! 60 ha? Hindi na lang daw eh. Sino? Uy ha? Daw. Hi guys. I'll buy flowers guys. Diretso na lang dyan. I like the may pink that I own. You like this for Ayan's birthday. Thank you. Ay, pidagay siya grusal. Ito niya gang. Maybe kidis. Kaya na sila kadaghan. Yes, ma'am. Pareha. Kaya ka na lang. There's somebody waiting me there. Thank you. Asan? Wireless ano pa? Roman Catholic? I will write a bicycle. Sa Roman Catholic, kuya. Sa kanto, ay sa mo, diretso ka dito. Yeah, right. Tricycle. Wireless. We're in the first. And this is my own.